सेवक मैंने जापारे जे ये प्रकृत में महाप्रभु को लेकर ये मार किसी संपर्क अच्छी आग को बहुत किसी घटिया जाती ये मारटीर आखि पड़गला सामने थिबा महाप्रभु को प्रसाद रंधा हवा प्रसाद बढ़ाई महाप्रभु को महाप्रभु प्रसाद खाई था पाई सारी था से जो थाली गोटे कड़े थुआई माटी से सेवक मान हाथ जोड़ी कहला गोसाई आज्ञा मत कृपा करी ना मालो तू तो महाप्रभु तत्व नौचंती ते देखिक इति भल पाइबा से श्रीमुखर झाड़ तू आम पाखे हाथ जोड़ुचु कहूँ कृपा करेंगे मालो तते कौन कृपा करूँ आम मैंने तते तो सारा ब्रह्मांडर स्वामी जी से ते आदर जत्न कोटी आदर करें एवं जानूँ तू आसबू बोली तू आसबार जाणिक महाप्रभु तांकर श्रीअंगरू पैरमाला अधीर होकर एतस्त कर पकई दौरान तुलसी पकई दौरान कौन कहूँ माँ ना मु आसबि सबुदिन आसबि मो पुअर ये बासन जिते प्रसाद खाई पाई सार मत बासन टे धोवा मत कृपा करेंगे धोवा से सेवा देवे ना माँ तू कौन कहूँ सबुदिन आ तोर ये तो पुअर सेवा तू जदि करू कर तो आम मना कर किए माँ तू जदि भी फूल गुंथु महाप्रभु तोर प्रथम मालाटा तू जो कहूँ पतिया डाकिलु आमे पचारू पतिया क्या डाकुचु ना मो पुओ ये मो पुओ ना पतिया पतितवाहन जी से मो पतिया पुओ से पतिया प्रथम माल तू जेते दिन जाए सेवा करूबू महाप्रभुंर तू पुअर तोर गुंथि प्रथम माल ही तो पुओ पतिया को दिज्व पतितवाहन को दिज्व माटी फेरी आसला फेरी आसिक 22 पास द्वितीय पास देखले बापा ताकू अपेक्षा कर बही बापार पाद छुईला कहला बापा एथर तुम फेरी जाओ बापा कहले अरे तते छाड़ी एका कुआड़े जीवी ना बापा मत कौटी छाड़ी एका कौटी मु एका कौटी मो पाखे पूरा मो पुओ अच्छी मो पुओ पाख मुझी मु एका कौट ना मार तू सीना कहूँ मो बाप हिसाब से मो मन बुझुनी से बेले भितरचु महापात्र से जे थिले पूर्णिमा माँ बापा कर सी बहुत दिन बंधु जेहेतु ये राजगुरु परिवार जाजपुर भितरचु महापात्र देखाई गले बापा कहले अरे आपण आसी ना हम आसी बहुत बड़ द्वंद्व अच्छी कष्ट अच्छी ये मो झील से ये माटी पाद छुईले पाद छुईला कहले आज्ञा मु कौन करी झील मोर गोटे जीती छोट बड़ू सब कथा कहले गोटे जीती ये ता पुओ पुओ पाखे से रो भीतर महापात्र अल्प हसीदे कहले तुम चिंता करुच तुम झील किए मो झील किए आ ये तो मो महाप्रभुंर महा तुम घर को जाओ ये आम घरे आम घरे बापा को टी आश्वस्ति लगिला बापा को से मुंडिया मारिले झील गले बापा फेरी गले भीतरचु महापात्र कहले मालो मु सेवार आसी आउ सेवार तू तो आसिक पहुँची 2 दिन है चलिक चल जा घर को चल तथे घर छाड़िक आस सारा मु पुणी सेवा को आसी आपरे भीतरचु महापात्र सांगे से जो आसिले कहले मारे तू 2 दिन हम खाई कि ना महाप्रसाद अच्छी टे पाईदे ना आज्ञा मुझे खावाई आसली ना रे महाप्रसाद खाया ना नहीं मुझे मो पुओ को खुआवाई आसी मुझे मुझे खावाई मुझे मो पुओ को खुआवाई आपड़ यदि दया करेंगे मत गोटे छोट पितल हांडी दिंतु मत छोट हांडी टिके दिंतु पानी टिके दिंतु गोटे दियासिली दिंतु हाउ ना तू माँ कौन करू ना मो पुओ प्रसाद रांधि मो पुओ किसी खेचड़ी करी मो पुओ को खुआई तापर मु देखी कौन खाइबा कथा ना मारे तो हाउ दौर भीतर छु महापात्र गोटे छोट हांडी गोटे पानी किछि काठ किछि चाउल किछि आनिक आसीदेले पूर्णिमा माँ जी से काठ पानी पानी आउ चाउल फेरे देले से
ହାଣ୍ଡିଟି ରଖିଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଘରେ ଚିହ୍ନା କରିଦେଲେ, ନା ଆରେ ମା ଚାଉଳ ନାହିଁ, କାଠ ନାହିଁ, ତୁ ଆକୁ କେମିତି ରାନ୍ଧିବୁ, ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବୁ? ନା ଆଜି ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ମୁଁ ପ୍ରତି 5ଟି ଘରକୁ ଯିବି, ପ୍ରତି 5ଟି ଘରକୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ 5ଟି ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଭିକ୍ଷା ମାଗିକିରି ଯେତିକି ମୁଠା ପାଇଲି ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆସିବି। ଆସିଲା ପରେ ସେଇଥିରେ ଏତିକି ଅନ୍ନରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ, ପତିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବି। ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯିବ। ମହାପ୍ରସାଦ ହେଲା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ପାଇବା ପାଇଁ ଦେବି, ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ନାରେ ମା ଆଉ ତୁ କାଠ, ପାଣି, ଆକୁ କାଠ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ନା କାଠ ମାଆଟା ତା ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବ, ସେ କ'ଣ କାଠ ଆଣିପାରିବନି ନା ପାଣି ଆଣିପାରିବନି? ଆଉ ରହିଲା ନିଆଁ ଆଉ ପାଣି, ପବନ, ଇଏ ତ ସବୁ ତାରି ସୃଷ୍ଟି। ତା ମା ତା ପାଇଁ କାଠ ଆଣିପାରିବ, ତା ମା ପାଇଁ, ତା ପୁଅ ପାଇଁ ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ 5ଟା ଘରକୁ ଯାଇକିରି ଅନ୍ନ ଆଣିପାରିବ? ତେଣୁ କାଠ ତ, ଅଗ୍ନି ତ ତାହାର, ଅଗ୍ନି ତାହାର ସୃଷ୍ଟି, କାଠ ତାହାର ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ନିଜେ କାଠ ଆଣିକିରି ଆସିବି। ଆପରେ ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହାରିଲା 5ଟି ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ସେଇ ମା ସେବେଠୁ 5ଟି ଘରରୁ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ କେବଳ 5ଟି ଘରୁ ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା କରିକିରି ଆସନ୍ତି। ତା ଦେହରୁ ଏତିକି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଘଟିଥିଲା। କହନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ମାଟିର ହାଣ୍ଡିକୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହାଣ୍ଡିରେ ପରିଣତ କରିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରସାଦ, ତା ଦେହରେ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିଲେ, ଛୋଟିଆ ହାଣ୍ଡିଟେ ତା ଦେହରେ ରାନ୍ଧିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥିଲେ। ପତିଆରେ ଡାକନ୍ତି, ସିଂହ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଗମ୍ଭୀର କରେ ଯେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଯେ ସେ ପାଆନ୍ତି, ସେ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ଯେଉଁ ମାଟି ସାରା ସଂସାରକୁ ନିଜର ସବୁକିଛିକି ଭୁଲିଯାଇ, ସବୁକିଛିକି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ କେବଳ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ତା'ର ପତିଆ ପୁଅ ପାଇଁ। ପତିଆ ପୁଅ କେମିତି ଖାଇବ? ମହାପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କରି ହାତରୁ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ତ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର କି ମୁଦ୍ରା ଇଏ ତ ଖାଉଥାଇ ପାରନ୍ତି, ପାଉଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭାବର, ସେ ଯେତିକି ଅନ୍ତର ମୋର ଜାଣିଛି, ଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଇଛି ପାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୁହ ସବୁ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବର ଲୁହକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ହାତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିରେ, ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ 5 ହେଉ, 10 ହେଉ, 20 ହେଉ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲା ପରେ, ପତିଆ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଲା ପରେ ଯାହା ବଳିବ ମୁଁ ଖାଇବି। 5, 25, 10, 20 ଏମିତି 25ରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି ମା ସେଇ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ଥିବେ, ପ୍ରସାଦ ନେଇ ମୋ ପତିଆର ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପାଇ ଦେଇଯାଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯାଏ। ଏଡ଼ିଟିଏ ହାଣ୍ଡି, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ମା ରାନ୍ଧନ୍ତି, ନିଜେ ଦେଲା ପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଯାହା ବଳିଥାଏ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ସାହିରେ ଆମର ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାକ୍ଷାତ ମାଟିଏ ଆସିଛି, ଯାହାର ହାଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସରୁନାହିଁ, କେବେ ସରୁନାହିଁ, କେବେ ବି ସରୁନାହିଁ। ଆପରେ ମାଟି ଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ତୀର୍ଥରେ ଗଲେ, ତାପରେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟବାବାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ନାମର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଫେରିଲେ, ପୁଣି ପୁରୀ ଫେରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ
नैवेद्य दे चली था महाप्रभु को खुआऊ था समस्ते जानी महाप्रभु माटा को बहुत भल पाउथिले आ महाप्रभु को माटा हाथरू ही खाऊले मार हाथरू ही खाऊले आउ ये भल पाइबा थिला सेतबले पंडा सेवक माने मार माँ को देखिला माने माँ जितेबाला आसती रत्न सिंहासन पाखक आसती कि जितेबाला देउल पशि जाती सेतबले समस्ते पाद छुईकी प्रणाम करुले कहीं से जानी ये होती आम महाप्रभुंर माँ यापर माँ 40 पाखापाखि बयस जितेबाला है महाप्रभु जानीपारे बोधे आपर जो दिव्य लीला महाप्रभु कर महाप्रभु जानीपारे माटा मोर आस्ते आस्ते बयस होची माटा जितेबाला आस्ते आस्ते बयस हम बयस गड़ीज तापाई तो माटा सबू छाड़ी तो मो पाखक आसी माँ पुणी गोटे सहारा दरकार तो हाँ मु अच्छी ठीक अच्छी मु अच्छी किंतु माँ पाखे तो रही जड़े किए दरकार देखु महाप्रभु तांको माँ पाई केते चिंता करि पारंती जेतबेले से जी सर्वस्व छाड़ी दे सबू किछि छाड़ी मु आपण मानकु कहूनी जे सबू किछि छाड़ी देकरी महाप्रभु को पाई आमे ना आमे मुनि ना ऋषि ना साधु ना संत किए माँ परी गोटे महान भल पाइबार आत्मा नुहे किंतु भल पातु महाप्रभु को भल पातु सबू न छाड़िक भी महाप्रभु को भल पाई हम कि गोटे मुहूर्त थाए कि गोटे क्षण थाए कि गोटे दिन थाए से दिनटा को महाप्रभु केवल करने को हम आउ कौन अच्छी बिना आम जीवन रे अनेक किछि अच्छी किंतु महाप्रभु को भल पाइबाटा तो गोटे नियारा स्वभाव ता भितर बहुत किछि थाए जुड़वापण थाए मरिले भी भल लगे मने मने मरवा को भी बहुत भल लगे महाप्रभु को भल पाई महाप्रभु भी से जानिले नाई मो माटा पाई गोटे सहारा तार परिणत बयस दरकार से दिन भी त्रयोदशी थिला माटी भिक्षा मागिबार थिला से जो 5टी घर को त्रयोदशी दिन जाइछन्ती किंतु केते विचित्र विचित्र महाप्रभुंर कृपा देखु माटी जाइए महाप्रभु चिंता कर माटा को मोर सहारा दरकार पुरीर बलगंडी साई सेठी अजित साहू सेतबेलर तांकर टेलर दुकान टी थाए अजित साहूंकर गोटे पुओ होता से पुओटी जेबे 17 दिन होता है ताको किछि गोटे रोग है पुरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ताको रखा जाइथिला रखा जिबा परे डाक्टर कहले एटे मरीगला ताको 5-6 घंटा ऑब्जर्वेशन रखथिले लोक डाक्टर पिलाटी मरीगला तले मरीगला 5-6 घंटा 2 दिन रही केला परे मरीगला ताको डॉक्टर पुणी 4-5 घंटा रखिले हॉस्पिटल रे रखिकी तापरे डेथ सर्टिफिकेट देले तार बापा अजित साहू जी कहले अरे 21 दिन होता है 21 दिन पिलाटा आगु तो फेर पोतिया को पड़ो ताको धला कपड़े गुरेकरी कहले एकाटिया केमती जीवी घर तो कोदाल आने पड़ो जड़े 2 जन को क्या डाकिले गात खोली कौटी आम पोतिक आसबू घर को आसती घर पाखे जो ड्रेन अच्छी ड्रेन कड़े धला कपड़ा गुराई थाए से छुआटा को से ड्रेन कड़े रखिदे साई भाई के जड़े 2 जन को डाकिया को आसती कोदालटी आनिक डाकिया घर कोदाल आनी पोतियापी डाक से बेले महाप्रभु केते कृपामय माटी आस पहुँचती भिक्षा मागिबा 5टी घर भिक्षा मागिबा जगह से अजित साहू घर पाख से साई की बलवंडी साई आसिकी देखते ना घर पाखे गुड़े लोक रुंड होती गुड़े लोक रुंड होती पचार कौन है कांदुंट कौन पाई नाकर गोटे पुओटा होता से मरीगला आज सका मरी जाइए तेणु तार बापा आसछन्ति पोतीबाई डाकिबाई आसछन्ति तार माँ एमती कांदुंट सब बस से छुआटी कौटे ना छुआटी से देखे ड्रेन कड़े धड़ा कपड़ा गुराई पड़ी छुआटी रखिदे आसपर जीवे पोतवे ये सब आसछन्ति छोट धड़ा कपड़ारू मुहटी खोली अनई महाप्रभु कृपामय कहते जदि ये पिलाटी बंचिला
ତା ବାପା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଇ ଭାଇ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ନା ଯଦି ଏ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଲା ମୋ ପତିଆକୁ ଦେଇଦେବ। ତା ବାପା କହିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବାହାରେ ମଲା ପିଲାଟେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମଲା ପିଲାଟେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ନା ଯଦି ଏ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଲା ତାହେଲେ ପତିଆକୁ ଦେଇଦେବ। ଏତିକ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ କୁହାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ମା ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଆ। ମା ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧେ ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ପାଣି ଥିଲା, ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ପାଣି ଟିକେ ଆଣୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିରି କପଡ଼ା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟିର ଧଳା କପଡ଼ା କାଢ଼ିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାଟିକୁ କୋଳରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସିରି କପଡ଼ାଟା ସେ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାନ୍ଧୁଥିବା ହାଣ୍ଡିର ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ପତିଆରେ ବିଲି ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟି କୁଆଁ କୁଆଁ ହିଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଛି। ସାରା ସେ ସାହି ଆଉରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା କମ୍ପୁଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମରିବା ପିଲା ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ, ଏ ମା ହାତରେ। ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଡକ୍ଟର ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିକି ଦେଖିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ପତିତପାବନକୁ ଦେଖିକିରି ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମାଆର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଲମ୍କିନି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ କିଛି କରିନି ରେ, ପତିଆର ନାଁ ହିଁ ଜୀବନ ଆସିଥାଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରେ ବସେଇଥିବା ଲୋକ କେବେ ଜୀବନ, ସେ ଜାଣିଛି ତା ଜୀବନଟା ତ ସେଇ, ତା ଜୀବନ ତ ମହାପ୍ରଭୁ। ମା କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ପତିଆ ନାଁରେ ହିଁ ଜୀବନ ଆସିଥାଏ, ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ମା ସେ ପିଲାଟିକୁ ତାର ବାପାକୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାର ବାପା କହିଛନ୍ତି ଅଜିତ ସାହୁ ଯିଏ, କହିଲେ ମା ଲୋ, ଇଏ ତ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଏଇ ପୁଅଟେ ମରିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ତ ତୋରି କୋଳରେ ତୋରି ହାତରେ ବଞ୍ଚିଲା। ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ଯଦି ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯିବ ତାହେଲେ ଏ ତ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତୁ କହିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ରଖିପାରିବୁ, ତୁ ନେଇଯା, ତୋ ପୁଅକୁ ତୁ ନେଇଯା। ଏସବୁ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କାହାର କିଏ ସାହାରା ହେବ। ଖାଲି ଜନ୍ମ କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଇଯାଏ ସେ ନୁହେଁ, କି ସମ୍ପର୍କଟା ଏମିତି ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ କି ସମ୍ପର୍କ ସେୟା ନୁହେଁ। ସମ୍ପର୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଯାଇଥାଏ, କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କରେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଭାବ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନେକ କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଉଛି। ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବି କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ସାହିରେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ 5ଟି ଘରକୁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆସନ୍ତି, ସେଇ ମୁଠା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ମୁଠାକ ରୋଷେଇ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ପିଲାଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ୁଛି। ବଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ମାଆଟି, ପ୍ରଥମେ ମନେ ଅଛି ମାଆର ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ରାଜା ଆଉ ମାଆ ଯେଉଁ ଫାଶୀଗଲା, ମାଆଟି ଏଇ ପିଲାଟି କାହିଁ କହିଥିଲି ଏଇ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ମାଆଟି ସେ ପୁଅଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖେଇଛି, ପୁଅରେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଠକିବୁନୁ, ପୁଅରେ ଜୀବନରେ କାହାଠୁ ଠକିକିରି ପଇସା ନେବୁନୁ, ଜୀବନରେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବୁନୁ। ଯଦି ତୋର କିଛି ଦରକାର ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭିକାରୁଣିଟା, ଯଦି କିଛି ତୋର ଭାଇ ଅଛି, ତୋର ଭାଇ ଅଛି, ତୋ ଭାଇ ପରି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାର ଭାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ କେତେବେଳେ କେମିତି ମନମାଳିନ ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବି ରାଗ ହିଂସା ଆସିପାରେ। ତୋ ଭାଇର କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ ତୋ ଭାଇ ଅଛି। ପିଲାଟି ପଚାରିଛି, ମୋ ଭାଇ କେଉଁଠି ଅଛି? ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ତୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତୋତେ ଚିହ୍ନା କରେଇ ଆସୁଛି, ତୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଜି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଆଟି କାଖ କରି ଆଣିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେ ପୁଅଟିକୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରି କହୁଛି, ଦେଖ ଇଏ ତୋର ଭାଇ, ଇଏ ତ ପତିଆ ଭାଇ, ଯାହା ମାଗିବାର ଥିବ, ଯାହା ହାତ ପତେଇ, ମଣିଷ ଆଗରେ କେବେ ହାତ ପତେଇବୁନୁ,
जदि किसी थर आशा हुए आसबू तो भाई की कहबू भाई की मांगू आउ क्या मांगबू आउ क्या केवे मांगबूनु यापर माँ पुओ फेरी आसी पिलाटी माटी भी कौन दे पार छिंडा दीटा खंडे पैंट थाए गोटे दीटा पैंट थाए छिंडा एमती पिलाटी आस्ते आस्ते बढ़ी देखी सांगसाथी से चॉकलेट को कहला मीठा गोला पिलाटीर जिते इच्छा हुए देख सांगसाथी मैंने चॉकलेट खाऊँ ये कर माँ तो कही क्या मागबूनु सांग को भी मागेना क्या मागबूनु माँ जो कही से माँ को भी मागेना जहाँ माँ गंडे रांधिकी देदेले खाईदिए जो प्रसाद है खाईदिए किसी भी मागेना ता निज माँ को भी मागेना पड़े आसी गरुड़ खंभ पाखे ठिया कहे पतिया भाई कुनी कुनी पार्टी कहे पतिया भाई मत गोटे मीठा गोला दिंती मो सांग मैंने खाऊँ भल लगुथ बोधे मत गोटे मीठा गोला दिंती मु तो क्या मागिपारि तो छड़ा क्या मागि माँ तो कही तते ही मागू तू तो मोर भाई महाप्रभु भी शुणती फेणी टिके गजा टिके दे दियंती शुणती आज्ञा तांकर आउ कई अंतर्गत शुणी पारती आउ समस्त तो शुणवार छलना करती शुणाती भी बहुत आउ समस्ते शुणाती भी बहुत कष्ट भी दियंती महाप्रभु ही केवल एकमात्र शुणती यापर से कहते महाप्रभु को महाप्रभु पतिया भाई मत टे मीठा गोला दिंतुनी महाप्रभु भी देती पिलाटी आस्ते आस्ते बड़ हो पाठ तो पढ़ा पड़ो माँ कही आरे तू पाठ पढ़ जो बाटे पाठ पढ़ ना समस्ते कहे भिकारुणी बुढ़ीटा छुआटा को धरी आसला मनीष करदेला माँ सीना कहीदेला पाठ पढ़ पिलाटी प्रतिदिन स्कूल जाए स्कूल जाकर बसे स्कूल हेडमास्टर सेतबेलर कहले अरे पैसा एति दरकार आसिले ना लेखा हम तोर पैसा पाइब कौटे पिलाटी माँ को तो मागबनी क्या मागबनी बसे ताकू सब दिन ताकू बाहर बसईदेवे गोटाए पैंट पछाड़ू चिरी जाइथबो खाली देह बाहर बसतब एमती कंटिन्यूअसली 8-9 दिन बाहर बसी दिने सेठू आसी महाप्रभु को सामने ठिया पिलाटी कही पतिया भाई माँ कही पाठ जदि न पढ़ी तो माँ को समस्ते कहे तो माँ को भिकारुणी बुढ़ीटा छुआटे को आनीला पाठ पढ़ेलानी अमनीष करदेला मूर्ख करदेला बुलूच आड़े स्कूल गले हेड सार कहते एतिकी पैसा देले तो ना लेखा हे आड़े माँ कही तू क्या पाखे हाथ पतेबुनु क्या मागबुनु माँ को भी कहीपरुनि जे स्कूल रे ना लिखापी एति पैसा दरकार माँ मोर आणब कौटू माँ तो चाउल आने पैसा आने ना महाप्रभु कृपामय तापर स्कूल आसी बस देखले स्कूल से दिन बहुत चलचंचल हो जाइए बहुत चलचंचल समस्ते स्कूल पूरा सफा रही सफा समस्ते स्कूल ड्रेस पिंधिक से आश्चर्य हो आज कौन सब क्लास रे सब टीचर माने शिक्षक माने बहुत अटेंटिव अच्छा ये अच्छा स्कूल आगे से तो गोटे आम्बासाडर गाड़ी आसी लगी जड़े बाबू ले आसी सी सब जापारी आज स्कूल को गोटे बड़ किए स्कूल विभाग बड़ सार से सीआई आसिक स्कूल वेरिफिकेशन पूरी पहुँचे बुलूँ देखुं स्कूल हठात कि पिलाटी आखिरे पड़ी जाइए स्कूल बारंडारे खाली देहरे गोटे फटा पैंट पिंधि खरार बसी छुआटे डाक हेडमास्टर को डाक कही पिलाटे को बाहर कहीं बसईच खाली देहरे खरारे बस ना आज्ञा ये सबुदिन आसिक आम मुंड को ये कर सारे कौच पाठ पढ़ी अरे पाठ पढ़ा कले कि पैसा तो से स्कूल आडमिशन दरकार पड़ूला से पैसा दौनी कौच पाठ पढ़ी फिर सीआई सार से पचारि कि प्रश्न पचारि धड़ाधड़ पिलाटी सब प्रश्नर उत्तर दे दौरान मुंड आउँसी थोड़ा पैसा निज पकेट रू बाहर कर
पकेट्रु बाहर करके हेडमास्टर को देइछंती नहीं जाओ ए पिलाटू आज ही एडमिशन कराई दियो। पिलाटी दौड़िक आसी माँ आगे कही माँ जाचु आज स्कूल रे जड़े बड़ सार आसते मु मागिनी माँ ताकू किसी मागिनी से छाँ छाँ खुशी होकर मो पैसा देदेले एडमिशन माँ टी हसी दे स्थित प्रज्ञ से ना दुखे दुखी थाए ना सुखे सुख थाए आकाश को अनई कही मुझे जानी तो पतिया भाई ही एतिक कर आउ किए कर आगु जे कहती भल पाइबा सबू परिवार स्नेह सबू परिवार श्रेय जदि सबू मुहूर्त महाप्रभु को देकर चले आउ सबू दुख पीकरी हसबार कला जी शिखी महाप्रभु तो तार ही रही महाप्रभु तो तार ही रही से माटी सेमती से दिन कहते जे आकु तो पतिया भाई ही कर किए करमती यापर पिलाटी आस्ते आस्ते बड़ हो बड़ है कॉलेज जाइए कॉलेज रे एडमिशन करने पैसा नहीं आड़े माँ को मारी पारनी माँ जानूची जे पिलाटी सबुदिन कॉलेज जाऊँच दिने पिलाटी कॉलेज रू फेरबार लेट है 4-5 दिन जाते कॉलेज रे मैट्रिक भल मार्क रखी पास कर कॉलेज रे से तार सांग को माँ पचार अरे से पिलाटीर ना दे माँ बाया बाया से कहले बाया को देखलु कि आज कहीं कॉलेज ना माँ कॉलेज कौन जीव से तो एडमिशन करनी पाखे पैसा नहीं बोली एडमिशन करा जाऊनी।